Lamsago haina hai takok dai bokok sono ani o video bo song tinani o video ni bisingo nailenai job notification gero koyekta kam job notification paisok paikya ke o notification ni bisingo norok je sajagmani abono daiti khaiwi jogajog khaidi je oro contact number rojak tongmani bo ke faidi kaisa kaisa nailenai o notification ni bisingo tamo tabo qualification nangno tei age limit besek salary besek manno hayakeba koita vacancy tamo tamo post dong aborok kaham khe saimana bagui ani o video no poila simi paithak jora kaham khe naitongdi ke ang tabuk phaso chung nailainai oro tongo lok chai phaso tongo lok chai দোকান এবং মার্কেটিং এর কাজ জানা 2 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফুল টাইম কাজ করার জন্য শর্ট এবং পরিশ্রমী লোক চাই Orangkha nerobosiman kana dukani related marketing khainani samung karang 2 bosorni obhigota ganang ba experience ganang full time samung khainani bagui borok najaknai haini bagui jogajog khaidi jara interest tongnai rok 9856128296 o number o jogajog khaidi boni agla changnai lenai or tongphibo কর্মখালী চা পাতা বিক্রি করার জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান প্রয়োজন বেতন সাক্ষাতে যোগাযোগ করুন এবং বুঝিমান খানা চা পাতা ফালনাनि बागै सेल्स खायनानै अभिज्ञता गोनां एक्सपिरियेन्स गोनां अबहाय बरक नाखारजागनाय যোগাযোগ खायदि बेतन खा नरक मालायबै যোগাযোগ खायबिनाय सालाय माननाय के नायतंदि अपने बागै যোগাযোগ खायमाननाय 89741819 o number যোগাযোগ খাयदि एकेबारे कैसा number रजक दङ 6909316911 o number যোগাযোগ খাयदि सा पाता फालनानि बागै हे बनिया गलो जों नायलायफिनाय आरो तंगो निउ शिशु बिहार हायर सेकेन्डारि स्कुल नयापाड़ा कालीबाड़ी रोड abangkha TBSE by khobjak mane Tripura government Tripura board of secondary education abone bakhakte nyahar Dharmanagar boklaiba Nayapara ke abone bagai teacher tilangjaknai teacher nahanan bagai notification lamokha requirement of teacher for arts science commerce streams all subjects qualification postgraduate or honors graduate with DLED বা B.Ed having good English background with fluency in speaking. Candidates are requested to submit their resumes to the school's office by 25th instant. Gendro orono wiman kana teacher na harjagnai abne ka आर्ट्स साइंस कमार्स अब हायरंनि स्ट्रीम नि बागै जत स्ट्रीम नि बागै ऑल सब्जेक्ट नि टीचर न हारजाकनाय क्वालिफिकेशन नांनाय पोस्ट ग्रेजुएट खायजा हायाखैबा लगेबो ऑनर्स खायबै ग्रेजुएट खायजा तै लगेबो डीएलएड हायाखैबा बीएड खायजा के जोगनाय गे दाइते खायबै नेरक जोगाजोग खायबै नेरक रिज्यूम सबमिट खायदि नेरकनि बायोडाटा सबमिट खायदि जोगाजोग खायमाननाय कन्टेक्ट नम्बर रजक दंफैयो 9436470908 o नम्बर हायखबा 9862161686 हायखबा तेकेसा नम्बर 9402526236 o नम्बर जोगाजोग खायबै नेरक कन्टेक्ट खायमाननाय o school ni teacher khainani bagui gebon yakla changnailainai और तंफिबो हायने हाय रोगी देखाशोना करार जন্য একজন পুরুষ হেল্পার চাই বেতন আলোচনা ক্রমে রোগী খরচে রোগী বরক নাইটনি বাগৈ বরক নাজাকনাय के যারা ইন্টারেস্ট দंनाय যোগাযোগ খাইমানनाय 9774519459 हाय कबटेकेशन नम्बर दङ 9774374374
982 নম্বরে যোগাযোগ খাইদি যারা ইন্টারেস্ট দंनाय বনিয়াগুলো जों नायलायफिनो आरो रिक्रुटमेन्ट्स साउथ पॉइंट हायर स्कूल बाकमा गुवाहाटी त्रिपुरा वांटेड प्री प्राइमरी टीचर हैविंग एसएस एसएस हैकेबा और ग्रेजुएशन preference will be given to Montessori train and TGT English. Having graduated with B.Ed interest, candidate may submit their biodata at school within 7 days between 10 a.m. to 12 p.m. Contact. General Nogui Busi Mankana South Point Higher School Bakma Guwahati Tripura o school ni bagui teacher naharjaknai pre primary teacher abni bagui qualification nangnai 12 pass te logeba haikeba graduate te prefer rojaknai abni bagui jara Montessori rogo training rojak haikeba TGT English rongni TGT khaijak graduation with B.Ed atei logebo B.Ed khaijak obo hai rogno prefer rojaknai ke jara interest tongnai rok jogajuk khaidi যোগাযোগ খাইনানি bagui 7 दिन ni bisingo যোগাযোগ মাখাইনাই তিনি যখনতে 14 তারিখ খেতে 7 दिन 20 तारीख जरा हाई 20 मार्च जरा एप्लाई खाइमाननाय ओबनि bagui कांखे যোগাযোগ খাইদি फुंनि 10टा থেকে दिपरनि 12टा जरा 2 घंटानि बिसिंगनो যোগাযোগ खाइमाननाय मोबाइल नम्बर जो 9612340365 आयके बातिकेशन नम्बर तो 9383260340 उ नम्बर जोगाजोग खाइदि प्री प्राइमरी नि टीचर खाइनानि बागै नंगे बनियागलो संनायलायनि दो आरो नायलायफिनाय आरो तंगो কর্মী চাই দোকানের সেলসম্যানের কাজের জন্য কাজ জানা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন 30 থেকে 35 বছরের মধ্যে যুবকের প্রয়োজন আর শুধুমাত্র চালানো না হয় জানি না 30 বছর থেকে 35 বছর হয় এজ লিমিট রজক দंगो কাইসা দোকানनि সেলসম্যান খাইनानि एक्सपीरियंस गोनां बरक ना हरजागनाय गेजारा इन्टारेस्ट दंना जोगाजोग खाइदि 8258051882 ও নম্বর যোগাযোগ খাইदि বনিয়াগুলো जों नायलायफिनाय र जब वैकेंसी job vacancy otong 1 node supervisor 2 year experience road construction 1 node personal driver 30 plus age bolero send your CV badal paul apa tamangka construction 26@gmail.com माखाना जब वैकेंसी खरकसा सुपारवाइजर ना हरजागनाय ते abni bagui 2 year experience longanangnai road construction related ते दंगो आरो आननोस खरकसा पर्सनल ड्राइवर चालंनान bagui हरजागनाय 30 बोसोरनि ऊपर गानांनाय बोलेरो गाड़ी चालंनानि bagui इनके जोगाजोग खाइदि निरनि बायोडाटा सेन्ड खाइदि आरो ईमेल आईडी रजक दंगो अब तेरो रजक दं मोबाइल नंबर 9862733424 ओ नम्बर जोगाजोग खाइदि सुपारवाइजर हायकेबा ड्राइवर नि बागै गैबन यागलो जों नायलायफिनाय र और तो एनजीओ ए कर्मी आवश्यक कैसे एनजीओ वो जब ना हरजागनाय অফিস সহযোগী ও প্রাইভেট শিক্ষক পদে পুরুষ ও মহিলা দরকার থাকা খাওয়া ও বেতন আলোচনা ক্রমে নবপ্রান্তিক আমতলী রোজভ্যালি পার্ক সংলগ্ন আগরতলা अबकायसांखा एनजीओ बरकना हाजानाय चला बोरैबो एप्लाइ खाइमाननाय पोस्ट ओंखा ऑफिस सहयोगी माने ऑफिस असिस्टेंट ते प्राइवेट शिक्षक टीचर हाजानाय चला बोरै थाका खावा ও বেতন আলোচনা ক্রমে তমানে চাওয়ানি নিরক বেতন রনি বাগৈ মালায়ই সালাইদি
aboni jaga thaingkha Nawab Rantik Amtoli Rose Valley Pargandaro boni bagui jogajog khaimanai contact number rok tongo 09861819414 o number jogajog khaidi haikha kaisa number tongo 7005528062 o number jogajog khaidi tini ni video asano notification o notification bising rok je sajamani bono daite daite khaiwi jogajog khai kankhe belai ni chanai tini video asano jotono hambai।